Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwu, tapi sebelumnya kita bahas bahasan kitab Al-Qira'atu Rasyidah. Sebelum belajar Nahwu, kita mulai dengan pembacaan Al-Qira'atu Rasyidah. Al-Juz'ul Awal karya Abdul Fattah Sabri dan Ali Umar. Muhana mungkin awalan Abdul Al-Khamis Ashar Az-Zahabu Az-Zahabu ila Jaziratir Raudati. Pergi ke Pulau Raudoh. Nah, nama pulau Ar-Raudah, isim alam ya. Ya Ustaz. Al-kalimatul jadidah, Al-Kalimatul Jadidah Musyahadatun melihat, melihat, menyaksikan, menonton. menyaksikan. Miqyasun alat Alat ukur, alat ukur ya. Kalau di kamus ini skala Ustaz. skala bisa. Bahwasanya miftah, mif'al, dari madinya qasa, Ya ya, qisu. Ma mi'barun. Mi'barun nggak tahu sepi barun. mi'bar di buku ini ada ini. Adanya mak barun Ustaz kalau di kamus Mi'bar tuh semacam sampan untuk sampan menyeberang. untuk menyeberang. Kalau di kamus adanya mak barun. Ya, ini muhana. Mi'barun qaribun, Qaribun yu'iru bihi yu'baru bihi yu'baru bihi min syati ila syati min syattin. min syatin ila syatin. Itu mi'bar artinya getek, getek semacam sampan yang digunakan untuk menyeberang dari satu tepi Ke tepi lain. lain. Bahasa amnya muaddiyah, artinya getek gitu atau Perahu kecil gitu Ustaz. bilang mi'bar. Silakan ya. Ar-Raudhatu nama pulau Hmm, Ar-Raudhah Khalijun teluk betul. Khalij. Al-Janubu Selatan, Janub selatan Jakarta Janubiyah. Jakarta Selatan. Amkana memungkinkan, Mudoreknya amkana yumkinu. memungkinkan. Ru'yatun melihat ya Ustaz. Ra'a yara Ya roh, ru'yatun. masdarnya ro'a ya roh. Ustaz. Hmm, Binaun bangunan. betul. Al-bi'ru mm, sumur. Nomor jamaknya abar. Abaru. Abaru ya Ustaz. Tanwin abarun. Abarun. Eh, Abaun. azru'un. Azru'un enggak tahu Ustaz. Hasta. Hasta. Jamak dari zira'un. Zira'un. Hasta. Dengan hasta. Irtifa'un ketinggian. Hmm, artinya lagi Oh, pasang. iya. Kemudian ini nih apa ya baca Ustaz? Al-khala. Al-khola Hmm, artinya tanah yang luas, lapang. tanah yang luas. Al-khala. Rihlatun perjalanan atau rihlah. Rihlah. Jamaknya rahalat. Wahalat. Ya, tanpa diartikan. Kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah musyahadatun miqyasun mi'barun ar-raudatu khalijun al-janubu amkana ru'yatun binaun al-bi'ru adru'un
irtifa'un, akholah, rihlatun. Ya, saya baca judulnya Az-Zahabu, Az-zahabu ila jaziratir raudhati. pergi berkunjung ke. Pergi, berpergian ke Pulau Raudhah. Hmm, ini gambarnya seperti ini. Ada gambarnya ya. Ada Ustadz, tapi gambarnya agak beda. Hmm, Iya. hmm, ya, Ittafaqa ba'dul awladi ala musyahadati miqyasir raudhati. Telah bersepakat sebagian anak-anak untuk melihat alat ukur di Pulau Raudhah. nah, jadi Wajah, beberapa beberapa anak iya mereka Ustadz, sepakat untuk melihat untuk alat ukur, alat ukur di Pulau Raudhah. alat ukur macam skala, skala apa, Atau tempat apa namanya tuh, alat ukur yang di Bogor itu namanya macam alat ukur air, ketinggian air apa alat ukur. di Bogor itu apa namanya tuh kita, alat ukur ketinggian air gitu Om. Untuk melihat alat ukur ketinggian air di Pulau Raudhah. Sambung. Hmm, wajtama'u wajtama'u inda Misral Qadimati, dan mereka berkumpul di sekitar Mesir Lama. Mesir Kota Lama ya Mesir, Ustaz? Di kota Mesir. hmm, kota Mesir lama. Warakibu mi'baran yuwassiluhum ila raudhati. Dan Hmm, mereka mengendarai sampan untuk mengantarkan mereka ke Pulau Raudhah. ya. Li'annaha jaziratun finnili. Minta tolong Abu ya. Dikarenakan pulau itu adalah pulau di Sungai Nil. Nah, terletak di Terletak di sungai Nil. Sungai Nil. Hmm, Wal ma'u hawalaiha min kulli jihatin. Dan air di sekitarnya dari berbagai arah. hmm. Fala yumkinuhum an yamshu ilaiha. Dan tidak memungkinkan mereka untuk berjalan di atasnya. Sana, Di berjalan ke sana. sana. Oh, berjalan ke sana. Ke Hmm, sana. melainkan menggunakan Sampan, mi'bar Ustaz. tadi. Iya, Mi'bar kan, mi'bar. Heeh. macam getek sampan. Sa Sarah, sarol mi'baru bil auladi fi wasatil ma'i, hmm, dan berjalan sampan itu membawa anak-anak ke tengah air, di tengah hmm, air. ah, Wa huwa yamilu bihim yaminan wa shimalan. hmm. Dan dan Sampan itu sampan itu miring, miring-miring ke kanan dan ke kiri ya, Ustaz ya. hmm, ini ke kanan ke kiri, goyang gitu. Goyang. Kalau di kamus Yamilu itu condong, Ustaz, condong, Cenderung, cenderung, cenderung. Wal auladu yanzuruna ilal ashjaril aliyati ala syataini. Dan para anak-anak mereka melihat kepada pohon-pohon yang tinggi di tepi sungai, di kedua tepi di kedua sungai. tepi sungai. Wazar'il akhdari, dan tumbuhan hijau. Zar'i, ladang yang, Oh ya, ladang, dan ladang hijau. hmm, Wal marakibu wal marakibul kasiratu tajri 'alal ma'i bil qurbi minhum. hmm, Marokib itu
Kap. Ya, markap ini Om. Ini markap gambarnya. Oh, markup Perahu. perahu ya Ustadz ya. Oh, Dan markap. perahu-perahu besar banyak ber, 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 berlayar, Hmm. berlayar di Oh, dekat mereka, di atas, di di atas atas air. air dekat dengan mereka. Hatta wasalu, sebentar sayang. Hatta wasalu ila khalijin. Sampai akhirnya mereka masuk, sampai akhirnya ke teluk. Mereka tiba Mereka di tiba di teluk. Teluk. Wiyadkhulu ma'uhu musafatan tawilatan fi syarqil Nah, jazirati. masa fatan. Masafatan tawilatan fi syarqil jazirati. Dan airnya Hmm. masuk dengan jarak yang panjang di timur pulau. Um, di sebelah timur Pulau Raudah. Berapa? Itu tuh maksudnya airnya mengalir gitu ya Ustaz ya. Dengan jarak yang jauh gitu. Yang masuk ke teluk itu, Dengan jarak yang jauh. teluk itu, teluk teluk Teluk, air, teluk teluk air air. yang itu mengalir atau masuk masuk ke dalam teluknya airnya Dengan jarak yang secara panjang. jarak yang panjang di sebelah timur Di bagian sebelah timur Pulau pulau. Raudah. Wa nazalu alal qal alal kholah. Mereka turun Dan mereka turun di di sebuah di tanah lapang, sebuah tanah sebu- lapang yang kosong, oh, sebuah apa Ustaz? tanah lapang Tanah al-khala. lapang. Al-khola. Dan mereka turun di sebuah tanah lapang yang kosong. Wa masyau ilal janubi. Dan mereka berjalan ke arah selatan. Hmm. Wal ardu yang kusu arduha. Dan Syai'an fasyai'an. oh ya, fashion di sini di buku dia nggak ada tulisannya Ustaz. Ada ya. Nggak ada. Cuma sampai arduha doang. Wal Arduha ardu syai'an. yang kusu arduha syai'an fa syai'an. Tanahnya berkurang lebarnya. Dan tanahnya berkurang lebarnya sedikit demi sedikit. Mm-mm. Hatta hatta kanatshum ru'yatun nahri fisyarki wal maghribi wal janubi. Wal gharbi, wal gharbi. Wal gharbi wal janubi. Sampai memungkinkan mereka untuk melihat sungai Di sebelah timur. di sebelah timur dan sebelah barat dan selatan. Li'anna. Lianna hadhil jihata shibhu jaziratin wa akhiruha ra'sun barizun fil ma'i. Dikarenakan eh, dikarenakan area ini Mm-mm. eh Adalah betul area ini area ini wilayah. adalah semenanjung pulau eh menyerupai Betul, menyerupai betul, pulau betul, dan namanya Semenanjung, Semenanjung Pulau. semenanjung pulau dan akhirnya itu merupakan Dan kepala. di ujungnya ada Di ujungnya semacam ada semacam semacam punuk yang menonjol genuk yang menonjol di air, di atas air. Nah, di atas air. Ra'sun wafihi. Wafihi binaun kabina'il bi'ri lahu salalimu kasiratun. Dan di dalamnya terdapat bangunan yang yang memiliki yang seperti bangunan Seperti sumur ya Ustaz ya, yang mempunyai. yang mempunyai tangga, yang banyak. Nah, Wahaituhu muqassamun ila adru'in wa qararitoh.
wa qararita. Dan ukuran Haid. ukuran Haid apa? haid u- haid itu Haid dinding ya. oh ya, haidun dinding. Dan dindingnya terbagi-bagi, mukosamun Menjadi, terbagi ya Ustaz ya. hmm, Dan menjadi dindingnya beberapa terbagi-bagi menjadi beberapa ukuran hasta, hasta dan kirot kirat inci, dan kororit inci inci. dan inci. Jamak dari kirat. Ya dari kirot. Tadullu ala irtifa'il ma'i fin nahri. Hmm. Menunjukkan tingkat ketinggian air di dalam sungai. Nah, itu dia. Namanya apa? Mikyas. Qiyasun, mikyasun. Wa ba'da hadha raja'al awladu min rihlatihim masrurina. Dan setelah ini, anak-anak tersebut kembali dari perjalanan mereka dalam keadaan gembira, bahagia. Nah, kayak yang di Bogor itu namanya untuk melihat ukuran air tuh namanya apa dia? Apa ya Ustaz? Alat ukur air di Bogor, Ustaz. Yang kayak semacam bendungan tuh, bendungan air. Yang yang belum pernah lihat sih Ustaz. Hmm, bendungan itu namanya. Bendungan Katulampa kalau saya ya di Nah, Bogor. satu lampa Kalau nggak mungkin salah. ya. Yes. Iya Baru itu. dengar Ustaz. Tapi ini di sebuah pulau. Kalau Bogor kan di mungkin masih di kota ya Katulampa ya. Itu Mohana tanpa diartikan ya. Ya Ustaz. Temanya kita bahas, kita baca. Az-zahabu ila jaziratir raudati. Baca ya Ustaz. Fadali, ittafaqa. اتفق بعض الأولاد على مشاهدة مقياس الروضة واجتمعوا عند مصر القديمة وركبوا معبرا يوصلهم إلى الروضة لأنها جزيرة في النيل والماء حواليها من كل جهة فلا يمكنهم أن يمشوا إليها سار المعبر بالأولاد في وسط الماء وهو يميل بهم يمينا وشمالا والأولاد ينظرون إلى الأشجار العالية على الشطين والزرع الأخضر والمراكب الكثيرة تجري على الماء بالقرب منهم حتى وصلوا إلى خليج يدخل ماؤه مسافة طويلة في شرق الجزيرة ونزلوا على الخلا ومشوا إلى الجنوب والأرض ينقص عرضها شيئا فشيئا حتى أمكنتهم رؤية النهر في الشرق والغرب والجنوب لأن هذه الجهة شبه جزيرة وآخرها رأس بارز في الماء وفيه بناء كبناء البئر له سلالم كثيرة وحائطه مقسم إلى أذرع وقراريط تدل على ارتفاع الماء في النهر وبعد هذا رجع الأولاد من رحلتهم مسرورين. Santium. Anak kororit, jamak dari qirat. Kita lihat Kiro. ya. Iya Ustadz. Kiro. Qirat, inci gitu. Qirat.
Tarqa. Irqadah. Qarari. Nih, qirat. Mana ini? Iya, Ustaz. Iya. Kirat. Kirat. Jam'uhu qawarito. Ya kan? Iya. Tapi dia qararit apa tadi tuh? Kororito, Ustaz. Qararit ya. Iya, kororit. Ini qararit ya. Kayaknya qararit pakai arrow juga. Qararit bacanya ya. Mm-mm. Qararit. Inci. Qirat. Shukran. Kirotun ya, Ustaz ya. Kirotun. Qiratun. Qiratun. Shukran Ummu Hana. Afan, Ustaz. Ummu Safi. Al-Khamisa Asyara. Ana nyimak aja, Ustaz. Mana? Ummu Ajana. Nah, Ummu Ayu. Fadali Om. Langsung. Az-Zahab. الذهاب إلى جزيرة الروضة. Tafaqa. اتفق بعض الأولاد على مشاهدة مقياس الروضة، واجتمعوا عند مصر القديمة، فركبوا معبرا يوصلهم إلى الروضة، لأنها جزيرة في النيل، والماء حواليها من كل جهة، فلا يمكنهم أن يمشوا إليها. Nah, سار المعبر بالأولاد في وسط الماء، وهو يميل بهم يمينا وشمالا، والأولاد ينظرون إلى الأشجار العالية على الشطين، والزرع الأخضر، والمراكب الكثيرة تجري على الماء بالقرب منهم، حتى وصلوا إلى خليج يدخل ماؤه مسافة طويلة Fatan. في شرق الجزيرة، ونزلوا على الخلا ومشوا إلى الجنوب، والأرض ينقص عرضها شيئا فشيئا حتى أمكنتهم رؤية النهر في الشرق Kanat. والغرب والنهر في الشرق والغرب والجنوب، لأن هذه الجهة شبه جزيرة وآخرها رأس بارز في الماء، وفيه بناء كبناء البئر له سلالم كثيرة، وحائطه مقسم إلى أذرع وقراريط تدل على ارتفاع الماء في النهر. وبعد هذا رجع الأولاد من رحلتهم مسرورين. Ummu Ayu. Salalim. Apa artinya salalim, Om? Salalim. Tangga. Jamak dari sulamun. Shukran Ummu Ayu. Ummu Fadli Rahman. Nah, Ustaz. Az-zahabu ila jaziratir rawdati. Ittafaqa ba'dul awladi ala musyahadati miqyasir rawdati. Wajtama'u inda misrul qadimati. Warakibu mi'baron yuwassiluhum ila rawdati. Li'annaha
jaziratun finnili wal ma'u hawalaiha min kulli jihatin fala yumkinuhum an yamshu ilaiha sarol mi'baru bil auladi fi wasatil ma'i wa huwa yamilu bihim yaminan wa shimalan wal auladu yanzuruna ilal asjaril aliyati ala syattaini wazar'il akhdari wal marokibul kathiratu tajri alal ma'i bil qurbi minhum hatta wasalu ila khalijin yadkhulu ma'uhu masafatan tawilatan fi syarqil jazirati wa nazalu alal khala wa masyaw ilal janubi wal ardu yanqusu arduha syai'an fa syai'an hatta amkannahum ru'yatun nahri fi syarqi wal gharbi wal janubi li anna hadhil jihata shibhu jazirati wa akhiruha ra'sun barizun fil ma'i wa fihi bina'un kabina il bi'ri lahu salalimu kathiratun wa haituhu muqassamun ila adru'in wa qararita tadullu ala irtifa'il ma'i fin nahri wa ba'da hadha raja'al auladu min rihlatihim masrurina. Muhammad Rahman. Insyaallah Ustaz. Azru'un apa Azru' Adru hasta hasta tadi tuh. tangan hasta Seukuran hasta. Jamak dari zira'un Ziroun beberapa hasta. zira' satu. Oh, ziroun satu. Azru'un beberapa hasta. Dari zai Zairo ain. dan zira'. Ziro. Nih, zira'. Nih, Rahman. Ziroun. Oh ya, jamaknya azru'un. Oh, na'am Ustaz. Ini mufradnya. Ini jamaknya. Sampai pergelangan lah. Dari jari kita, ujung jari sampai pergelangan tangan. Oh, itu namanya hasta. Pergelangan sampai ini siku. Bukan pergelangan, siku ya. Oh, sampai siku. Nah. Dari jari sampai siku. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ya Ustaz. Syukran, Muhammad Rahman. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Mau Rahma mungkin? Fadli Om. Fadli. Nah, Ustaz Hadirah. Bismillah. Adzahabu ila jazirati raudati. Ittafaqa ba'dul awladi ala musyahadati miqyasi raudati. Wajtama'u 'inda Misrul qadimati. Wa rakibu mi'baron yuwassiluhum ila raudati bi annaha jaziratun fin nili wal ma'u hawalaiha min kulli jihatin fala yumkinuhum an yamshu ilaiha sarul mi'baru bil auladi fi wasatil ma'i wa huwa yamilu bihim yaminan wa shimalan
wal auladu yanzuruna ilal asjaril aliyati ala syattaini wa zar'il akhdari wal marakibul kathiratu tajri alal ma'i bil qurbi minhum hatta wasalu ila khalijin yadkhulul yadkhulu ma'uhu masafatan tawilatan fi syarqil jazirati wa nazalu 'alal khala wa masyaw ilal janubi wal ardu yanqusu 'arduha syai'an fa syai'an hatta amkanathum ru'yatun nahri fi syarqi wal gharbi wal janubi bi anna hadhil jihata shibhu jaziratin wa akhiruha ra'sun barizun fil ma'i wa fihi bina'un ka bina'il bi'ri lahu salalimu kathiratun wa ha'ituhu muqassamun ila adru'in wa qararito tadulu ala irtifa'il ma'i fin nahri wa ba'da hadha raja'al awladu min rihlatihim masrurina. Tadi ada kata mi'bar, apa tuh? Mi'bar. Yang sampan perahu saja. Mi'bar ini Om. Mi'barun di ujung buku ada tuh. Qaribun. Qaribun yu'baru bihi min syatin ila syatin. Itu ya. Mi'bar, sebuah perahu kecil digunakan untuk menyeberang dari satu tepi. Oh, dari satu tepi ke tepi yang lain. Mi'bar, GT. Sampan. Oh, sampan. Ya, ya. Isim apa tuh mi'bar? Mif'alun alat itu saja, sim alat. Mi'barun. Contoh lain. Mikos. Mikosun, apa ya? Mikosun. Enam. Apa lagi? Selain mif'al. Mi'bar. Apa ya adanya? Miknasatun, mif'alatun saja. Mif'alatun. Minzorun. Minzorun. Minzor. Teropong ya? 6. Alat. Mif'alun. Mikwadun. Kemudi, sir. Oh iya. Kemudi, mikwadun. Mijharun. Mijharun itu apa mikroskop ya Sar ya? Mikasun juga. Mifakun. Mibradun. Alat kikir juga sama. Banyak ya. Nah, Mi'barun. Ala wazan mif'alun. Syukran. Warahmatullahi. Ustaz. Mufidri. Al-Khamis Asyara. Al-Khamisa Asyara Adz-Dzahabu ila Jazirati Rawdati. Ittafaqa ba'dul awladi ala musyahadati miqyasi rawdati wajtama'u 'inda Misral qadimati wa raqibu mi'baron yuwassiluhum ila rawdati li'annaha jaziratun fin nili wal ma'u hawalaiha min kulli jihatin fala yumkinuhum ayyamshu ilaiha. Saral mi'baru bil auladi fi wasatil ma'i wa huwa yamilu bihim yaminan wa shimalan. Wal auladu yanzuruna ilal asjaril aliyati ala syattaini wa zar'il ahdari. Wal marakibul kathiratu tajri alal ma'i bil qurbi minhum hatta wasalu ila khalijin yadkhulu ma'uhu masafatan tawilatan fi syarqil jazirati wa nazalu 'alal khala wa masyaw ilal junubi wal ardu wa masyaw ilal janubi wal ardu yanqudu arduha syai'an fa syai'an Yanqusu naqasa. wal ardu yanqusu
arduha syai'an fa syai'an hatta amkanathum ru'yatun nahri fi syarqi wal gharbi wal janubi lianna hadhil jihata shibhu jazirati wa akhiruha ra'sun barizun fil ma'i wa fihi bina'un kabina'il bi'ri lahu salalimu kathiratun wa haituhu maqassamun ila Pas, adru'in pas, wa simakun. wa haituhu muqassamun ila adru'in wa qararita tadullu ala irtifa'il ma'i fin nahri wa ba'da hadha raja'al awladu min rihlatihim masrurina. Marakib, tadi ada kata marakib tuh. Artinya apa tuh marakib? Marokibah Dari rakibah nih, marakib jamak dari markab markabun. Markab. Ini tuh perahu besar. yang perahu besar markab. Markabun. Ini kan gambarnya. Ini markab. Markab Dari rakibah. artinya perahu kan Ustaz? Kita lihat di kamus. Dari aslinya Rakibah rakibah yarkabu. Naik menunggangi kan? menunggangi naam. Markab dia artinya perahu kapal. Marokib Yang marok. Kapal layar. Markabun. markabun kapal layar. Maf'alun. Mana markabun kapal layar. Markab. Wazannya Maf'alun. alun. Tapi isim Isim alat. isim makan. Isim apa Ustaz? Makan kan? Mat'amun. Markabun. Tempat untuk mengendarai. Markab. Naam Ustaz. Fikri. Afan Ustaz. Mukardina. Ada? Hadir Tan. Om. Iya. Az-zahabu ila jaziratir Raudah. ya. Az-zahabu ila jaziratir raudah. Ittafaqa ba'dul auladi ala musyahadati miqyas raudati wajtama'u inda misral qadimah warakibu mi'baran yuwassiluhum illa raudah li'annaha jaziratun finnil wal ma'u hawa laiha min kulli jihatin fala yumkinuhum an yamsu ilaiha saral mi'baru bil auladi fi wasatil ma'i wa huwa yamilu bihim yaminan wa shimalan wal auladu yanzuruna ilal asjaril ailiyati ala syattaini wazzar'il akhdari wal marakibul kasiratu tajri alal ma'i bil qurbi minhum hatta wasalu ila khali jin
Yadkhulu Yadkhulu ma'uhu masafatan tawilatan fi syarqil jazirati. Wa nazalu alal hala Fala, ya fala, alal jala fala. alal khola eta alal khola wa masyau ilal janubi wal ardu yankusu arduha syai'an fa syai'an hatta amkanat hum ru'yatun nahri fisarki wal warbi wal janubi li anna hazihil jihata shibhu jaziratin wa akhiruha ra'sun barizun fil ma'i wa fihi bina'un kabina'il bi'ri lahu salalimu kasiratun wa haituhu muqassamun ila azru'in wa qararit tadullu ala irtifa'il ma'i fin nahri wa ba'da hadza raja'al auladu min rihlatihim masrurina. Fala, fala, fala. Wadi Mukardina materinya. Waditu. Nazalu anal khala. Khala itu macam tanah kosong gitu ya. Khala. Lapangan tuh Tat. Tempat yang kosong gitu. Kosong. Tidak ada tumbuhan. Tempat yang kosong punya khala. Kadang pakai hamzah akhirnya khala. Khala. Wadi Mukardina. Mujihan Al-Quran Mukardina. Belum mujihan az-zahabu ila jazirati rodoti. Ittafaqo ba'dul auladi ala musyahadati mikyasi rodoti. Wajatama'u inda misral qadimati. Warakibu mi'baron yuwassiluhum ila rodoti. Li'annaha jaziratun finnili. Wal ma'u hawalaiha min kulli jihatin. Fala yumkinuhum an yamshu ilaiha. Sarol mi'barul bil auladi fi wasatil ma'i. Wa huwa yamilu bihim yaminan wa shimalan. Wal auladu yanzuruna ilal asjaril aliyati ala syaittaini. Wazzara'il ahdori. Wal marokibul kathiratu tajri alal ma'i bil kurbi minhum hatta wasalu ila khalijin yadhulu ma'uhu masafatan tawilatan fi syarqil jazirati wa nazalu alal khala wa masyaw ilal junubi wal ardu yang kusu arduha syai'an fa syai'an hatta amkanathum ru'yatun nahri fi syarqi wal gharbi wal janubi li'anna hadhil jihata shibhu jazirati wa akhiruha ra'sun barijun fil ma'i wa fihi bina'un kabina'il bi'ri lahu salalimu kathiratun wahaituhu muqassamun ila azru'in wa qararita tadullu alal tifa'il ma'i fin nahri wa ba'da hadha raja'al auladu min rihlatihim masrurina.
Dan Ujihan Afwan Ustaz. sudah semua ya materi ini. Mau ayo kelas. Nah, kelas tadi beliau. Yuk kita masuk ke Nahwu Wadih.